তোমার অভিবর্গকে সালাম ফাটানি বানিয়াম তোমার বন্দা বলে কেন গেছে মদিনা তৈবার নাম গুনিয়া নবীদের খেদমত সালাত আর সালাম গুনিয়া তোমার বহুত বন্দা বলে কান্দি দেখো মৌলা আয় আল্লাহ আমরা খবর বান্দা মদিনাতে গজবল ছেড়ে দে তোমার অভিবার মোহব্বতে তোমার বন্দা বলে গিয়া উদ্গার মধ্যে ঈদের নামাজ পড়িয়া তোমার অভিবার গেছে সালাত আর সালাম পৌঁছাইয়া আমরা এক জমাতে তিনদিনই করে গেছি হাত পতাই দিয়া আল্লাহ তোবার দোয়া ফল করিয়া রে মৌলা আয় আল্লাহ তিনদিনে তোমার অভিবার গেছে আমরা খবর ঘন্টা পৌঁছাইয়া দেও তোমার অভিবারে আমরা খুশখান করিয়া দেও তোমার অভিবারে আমরা খুশখান করিয়া তুমি আমরা লাগিয়ে খানে যাও ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন আয় আল্লাহ মাবুদ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন আয় আল্লাহ তুমি বলেন ভাই মওলা তোমার বন্দা বলে ইয়া আরহামার রাহিমিন আয় আল্লাহ তোমার হাবিবের আয় আল্লাহ সুন্নাত রে জমিনে দাঁড়িয়ে ধরে রইবার লাগি বিভিন্ন মহল্লার থেকে মানুষ আয় আল্লাহ জবাকা দিলার মওলা আয় আল্লাহ মাবুদ ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের মহল্লা গুলো আয় আল্লাহ যে মধ্যে গান গুলো কবুল রাখিয়া আমরা তোমার হাবিবের সুন্নাত রে জমিনে দাঁড়িয়ে করবার লাগে আমরা যে আল্লাহ দিলের মধ্যে নিয়ত লইছি ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ জড়িয়ে রেখিলাই আমরা এটা মহল্লার এটা কবরস্থান হল ইয়া আরহামার রাহিমিন আমরা এটা মহল্লার কবরস্থান হলের মধ্যে গান্ধী যার খাতিরে তোমার সুন্নতের খাতিরে মাহফিল আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ আয় আল্লাহ মাহবুব আয় আল্লাহ আমরা রমজান শরীফের রোজা ধরিয়া আয় আল্লাহ যে মনে তোমার অভিভাবক মান অনুসারে তোমার বন্ধু হলে আল্লাহ নিষ্পাপ বানাইল ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ মাহবুব ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ রমজান শরীফ শেষ হওয়ার লগে লগে কবরস্থানের আয় আল্লাহ আযাবি মুর্দা হলে আয় আল্লাহ ওরা বিলে খান্দা আরম্ভ করোই আয় আল্লাহ যারা যাওয়ার মধ্যে যাইতে গিয়ে খান্দা আরম্ভ করোই আর যারা আল্লাহ দেবলে সরকা ভৈরত করিয়া মাহবুরত ছাইয়া মুর্দা গান্ডে ছুটাইলেন তারা খুশি করে ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ আমরা আল্লাহ বিশাল तमाम रे माफ पूरी दिलाम या अल्लाह आय अल्लाह बोले जुमला इकन जत्तो मन ये टका भाई जत्ता भरत बोलना रे मौला अजरा हमरा नियत कर दे रोज मन दिला सन या अल्लाह आय अल्लाह तुम्हें वाला मन रे भगवा भरत जवा दे किया ये जमाने में दिता मार जमाने पर मन मन रंग नहीं तोड़ मौला तुम्हारा समान दान यार हमार राहिमीश्वर मध्ये संतुद यार हमार राहिमीन तुम्हें मुसलमान जरा Allah karbalar seyidullah kanoniyatan tande milaya deo ya rahman rahim Allah takdir Allah bishir mudde shanti deo Allah vasya hindustan zamino agama zamin gande hindustan zamin gande muslimanun galla ki shanti min banaya deo ya rahman rahim Allah bishir mudde हिंदुस्तान जमीनो अजमर जमीन हमरा विभिन्न जाति मनुष्य सुदयान आगे आगे दिलाय अल्लाह सब संप्रदाय आगे वन्य लगे दी मिल मोहब्बत हासिल या अल्लाह आगे वन्यर प्रति अल्लाह अल्लाह माया कांता मोहब्बत करने पैदा करिया जेकर मध्य शांति कांता ता फरमाओ या अल्लाह जुमला हमरा बीमारी और शिफा दे हमरा बड़ी बड़ी जत बीमारी और शिफा दे
यार हमारा इन्हें अल्लाह का तिमुनी का झंडा तुम्हारे कौन बंदा कौन गड़वाट खाए जमान में तिमुनी वर्ग के कुछ हम रखता हमारा कर लूँगा अगर तिमुनी में सुटे या दे तुम्हारे बड़े मुसलमान तरह दे तो जरूर है तो गई जगह ना तो सच्चे फरमाओ ताय अल्लाह तेरा रुसी लाए हमरा तरह ले तिमुनी वर्ग के दुआवन हो यार दयाल तिमुनी में हमरा तमाम रे तुम्हारे बड़े सवन्ना भराया अच्छे मुमरे यार जो मकबूल करना हो रे हमरा रे कवन रुपया रे ना या अल्लाह कस्तूरी तिमुनी वर्ग के कुजिया रे अल्लाह आय अल्लाह ये क्या करते के तुम्हारे किताबुन ना हो मेहनत को लेके जोइन आय अल्लाह ये गनो आय अल्लाह ये अच्छा वर मुरब्बी होला जिसा बोलला बंदूरन सार वाला निर्भर वाला मुरब्बी होला आय अल्लाह हमरे बेसी सारे लोग या अल्लाह आय अल्लाह यार हमारा इने अल्लाह जो तो जवान हो जुबो होला आय अल्लाह मैं बहुत नाम अन्ना दयाल यात्रा पर बहुत जुबो होला यखन वासन दयाल अल्लाह इद्दल्ला जी अन्नो तिलरी आय अल्लाह लान दिया चेष्टा होता रे मौला तिमुनी मेरे जुबो होला मगे किनार मध्य आय अल्लाह तुम्हारा वीर मोहब्बत खान बराया देव आय अल्लाह इधर मुझे तिमुनी में सजदो खान फरमाओ मुर्तगन दे घरे की रहमत फरमाओ आय अल्लाह रानी घर अलता भाई घर भरते रहमान फरमाओ तुम्हारे बंदा है अल्लाह तबले निकन बोलता है अल्लाह दीजे मोम दिया रे मुकर मुझे देखो तल्ला या अल्लाह आय अल्लाह रे जरा यात्रा और तमाम दुआ हो वाला सुन मुरब्बी वाला सुन अल्लाह जनियन्ना आगामी काम रखे ताबू रे मुझे हाल मुनि वर्ग से जमात लिया जुड़े हमरा रे कांता के माफना भरिया बार भरिया ना मौला आय अल्लाह इधर भी ते हमरे माफ कर दे बेटनी कब बनाया गुजार कर या अल्लाह आय अल्लाह यार हमारा इने अल्लाह रे बना दिया तुम्हारे बसंत खतु हमरे दुआ बंदे कबूल फरमाओ हमरे महिला रो सुबह रे कबूल फरमाओ आय अल्लाह मेरे हालात की सब दयाल हमरा इधर हमरे लगे सुबह रे कबूल फरमाओ इधर हमरे लगे इधर करे ना इधर वरिया खान बनाया देव अगर उधर ये वरिया खान बनाई ना या अल्लाह आय अल्लाह इधर की मुनि वर्ग के गुजिया हमरा इधर तो नेत्र रे तमने रे मौला जमीन तक हमरे विदान अंत दिवा दयाल आय अल्लाह समात ले तिमुनी वर्ग के गुजिया हमरे तमाम रे तिमुनी आय अल्लाह रमजान गरीबर दुनिया शुक्रवार आय अल्लाह बावुर शहीद बावशी होवे बाकरी मां तुम्हारे देवर सत्य त्यागरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह इल्लल्लाह तुमवा वरन नबी يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين